kemalam menade rembak raskam Tuhan harapan kula pernah bener. Mari sibenakan kebak tinta ras kita ertoto kita. O Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas kini rajan surga, lar ngadi-ngadi isahkan kami bujurman bandu o Tuhan, kita-kitakan igejap kami, lias keleng atendu tetap nemani kegeluhan kami, seibas pak saenda pe Bapa, ibas minggu enda, ate kami guna menakan kebaktin minggu kami. Bapa kam dage si engkuasai kami krina anak-anak ndu, terkhusus ertoto kami Tuhan ibas perdalinan kebaktin kami pe, emekap karena kerina anak-anak ndu si muat bagin, baik pandita kami si atena karinakan katandu pe, kamlah si masu-masu ia, si masu-masu persikapena, gelah katandu si isahkan kemahandu enda pe, banci ibagikan kami dengan banci ka ipakekan kami ibas kegeluhan kami. Bagai pe o Tuhan ertotoka kami nandangi kemahandu pertua kami, si jadi liturgis ibas pak saenda, kamka si masu-masu ia, si masu-masu persikapena, si masu-masu perdalinan kebaktin kami enda, gelah pertua kami enda pe, banci babai kami bas kebaktin enda bagi singena atendu saja. Bagai pe o Tuhan, ertotoka kami, nandangi kami kemahandu si ikut muat bagi nibas kebaktin enda pe, pasu-pasu kami krina Tuhan, gelah banci kebaktin enda perdalan alu mahuli, jenari anak ndu song leader pe, enda pe Tuhan si masu-masusa, gelah banci arah ia ikut muat bagin pe ibas kebaktin enda, banci erdalan alu mahuli dengan Tuhan tetap si masu-masu anak ndu enda song leader kami. O Tuhan bagai pe tim si nyorot ibas kebaktin kami, tim syuting Tuhan, enda pe Tuhan si masu-masu kerina pendahinna, gelah ibas kebaktin kami enda pe lalit kai pe kekuranganna, banci erdalan alu mahuli, terpuji pe gelar Tuhan. Bujur Bapa ibenakan kami kebaktin kami, mulai benana nari sakubas pendungi, Tuhan saja ipermuliakan kami. Reh kami kukam arah anak ndu Yesus Kristus, pematang kegeluhan kami. Amin. Turang rasnina ibas Tuhan ta Yesus Kristus, majelis lenggun ngatakan mejuah-juah ras selamat wari minggu man banta krina. Gia ibas situasi pandemi COVID-10 siwah enda, nerpa keguluhun enda. Tapi si kejaplah ugablinna keleng ate Tuhan nandangi kita. Maka ibas jabunta kita pe tetap raduras kita toto man Tuhan, gelah ibre kena gegeh man banta, krina ngawan perpudungan ijapa pe kita ringan. Momo runggunta banci sineun ibas WA si enggo isahkan sekretaris runggunta. Bengket kita kubas kata penaruh. Ibas wari minggu si sendah, kita megiken pendilona selaku ring-ring ni Kristus. Sir tanggung jawab guna ikut muat bagin. Ibas empak kena-kena dirinta selaku gereja si tridah ibas persadan, kesaksin ras pelayanan. Si gejapkanlah selaku perkuah ati Tuhan, si jadi pendilo man banta,
guna majekan kulana iba bodoni enda. Turang rasnina, mari dage raduras kita ersembah mandi batanta sibadia ibas kehamatan. Mari si puji Tuhan ras kita rende ipandu song leader ras organista. Ibas gelar di bata Bapa sinepa langit ras donienda. Ibas gelar anak-anak Yesus Kristus takal ni perpulungan. Ras ibas gelar kesaksi badia singgo mereka berbagai-bagai pemerai man kalak sir kini teken. Perkuah hati ras damai ibas di bata Bapa nari. Ibas Yesus Kristus nari. Ras ibas kesaksi badia nari ras kita krina gelah. Amin. Berita karena perbahanan ras sura-sura di bata. Dage lanai borndau bah kalak Yahudi entah kalak Yunani. Budak entah kalak bebas. Dilaki ras diberu. Sabkri nangekam sada ibas Kristus Yesus. Si puji Tuhan ras kita rendai ipandu song liderta.
kami kundul. Pemerintah ras tanggung jawab sebagai dibata man gerejana. Mari sebagikan kata dibata karena dahin gereja di tengah-tengah dunia anda. Sadang cakula, jana sadang cakesah. Bagaimana pekam krina iyo kubas sada pengarapan. Sadang Tuhan. Sada kinitukan. Sada pridin. Sadang dibata. Me bapa krinana. Ia ibabaw krina sinasalit. Sirdahin arah krina sinasalit. Dengan singgeluh ibas krinana. Man banta skala enggoy breken kengasupan si khusus. Suweras baginta si patut. Si ibreken Kristus erpalaskan lias Athena. Ia si mereken pemerai man manusia. Deba ibahanna jadi rasul. Deba jadi nabi. Lid deba jadi perberita si mahuli. Lid deba jadi mempermakani perpulungan ras guru-guru. Sienda ibahanna gelah krina anak-anak dibata. Sikap dahin pelayanan majekken kula Kristus. Alu bagai dungna ersada kini tekenta ras penandaita. Krina nang dangi anak dibata. Kita dewasa jana dungna kita ku tingkat kedewasaan Kristus diserta Erpalaskan kata dibatenda. Mari dage puji Tuhan ras kita rende alui pandu song liderta. Kini langasupan manusia ibas dahikan tri tugas gereja. Kita mering-ring ni Kristus idilo gunarsada ersaksi ras ngelai. Uga pendalan kenta sedekah enda. Mari ras kita ibas paksa tenang. Paksa tenang siujungi. Lid ngayon dia idah dibata ibas pusuh ta gunarsada. Lid ngayon dia ukur ta guna naksikan dibata. Lid ngayon pusuh ta guna ngelai kalak si deban. Mari ras kita ibas paksa tenang.
Pak Satan nanging siujungi. Ibas kita toleng gezapkan kini kotenta, ibas ndalankan pendulu di bata inda. Mari dagay ras kita rendah, ibas kita mendendenta ipandu oleh song leader. Alu Muhammad perpulungan mariras kita tedis. Pergegeh ibas ndalankan pedah di bata. Selaku perseruhan di bata, aku nahkan katana man banta. Gelah ngasup kita gunar sada. Ersaksi ras ngelai ibas kegeluhenta nina. Sebab ibas persadandu ras Kristus, kam goy pebayak ibas kaipe, ibas pengaranandu bagepe ibas pemetehdu, lah kam kurang kaipe karena pemerai-pemerena. Arkiteken kita ngupegegehi di bata, mari kasih puji ia rah kita mendendenta ipandu song leader.
perpulungan ipindukan kami kundul. Gundari sekitar kubas pengogen kata dibata si pepena si ibuat ibas perbahan Rasul-Rasul 2 ayat 43 se 47 diulihi kami perbahanan Rasul-Rasul 2 ayat 43 se 47 yogekan kami jenda nari. Kalak sitek man Yesus geluh si keleng-kelengan. Melala tanda-tanda sengget ras kejadian-kejadian si mejin ibahan rasul-rasul. Perbahan si krina kalae kemalangan mandi bata. Kerina kala singgutek man Yesus tetap pulung ras-ras. Janah kai silid ibas ia ipakena ras-ras. Idaya kena tanah ras erta-ertana janah duitna ibagi-bagi kena suwe ras keperluan sekalak-sekalak. Alu ersada ukur tep-tep wari ia pulung ibas rumah pertoton. Ras-ras ia krina man ibas rumahna alu meriah dengan ukur meteruk. Ipujina di bata janah krina kala erngena ate man perpulungan Tep-tep wari itambahi Tuhan ku perpulungan kalak si islamat kena. Si barendam pengogenta ketuahan kalak si megikan kata dibata dengan si makai kenca ibas kegeluhan na setiap wari. Haleluya. Haleluya. Senin aras turang ibas kekelengan Tuhan. Guna kita ngaloken kata dibata. Mari lebih sepindo gagah man Tuhan ras lebih kita kerina ertoto kita. O dibata si mada kuasa sing kelengi kami ibas Tuhan Yesus Kristus. Sing kelengi kami arah kerina dampar kegeluhan kami. Termasuk ibas serpagi-pagi endape Tuhan. Kekelengan duenggo naruhkan kami kerina. Lako atan ibas penembahan sini lakukan kami bas warisi senda. Ibas ye Tuhan malam mate kami. Terlebih bas paksenda. Sehmenda pe paksana kami ngaloken katandu Tuhan. Hadir Tuhan ku tengah-tengah kami, engkuasai kerina alat ibas kebaktin kami enda. Jenari kam ngajari kami kerina, subuk ngajari kemahendusi meteruk enda kam makeken ia, gelah ngasup nuriken kebenaran du ku tengah-tengah kami. Jenari bagepe kerina anak-anak du, sing ngikuti kebaktin enda, ijanari gia secara live streaming. Tuhan ngajari kami kerina alu kesaksi badia. Gelah Tuhan. Lebih hasa penurin-nurin kemahendusi terbatas. Banci aloken kami maknana si mendalam. Guna icikep kami. Ipakeken kami bas kegeluhan kami. Sebab Bapa katandu engkap jadi ulu gegeh.
ulu kemenangan bas setiap persoalan sini hadapi kami. Maka ngerana dage kam Tuhan, kam si pepan kencaku bas pusuh kami. Bas gelar Yesus Kristus Tuhan, kami retoto pengendes man bandu. Amin. Seni naras turang ibas kekelengan Tuhan, palas kata dibata si jadi bahan khotbah bas minggu enda, ibuat ibas kitab padan sindekah, kitab Nehemia, ibas bindu waloh ayat sada sekariku ayat 12. Nehemia waloh ayat sada se-12, jenda kogeken, mari si ikuti alu metenget, bagenda nina katana. Esra ngogeken undang-undang man bangsa Israel. Kencanggo seh bulan si pepituken, kerina kala Israel ngoringan ibas kuta pengulihenna. Ibas wari si pemena bulane, kerina ia pulung i Jerusalem, dengan kesain i tengah kesain deherken gerbang lau. Ipindo kala andai man Esra eme sekala imam dengan ahli undang-undang si bereken Tuhan man Israel arah Musa gelah ibuat na kitab undang-undange. Maka ibaba Esra kitab eku perpulungan dai. Ijanggo pulung subuk dilaki, diberu bagepe danak-danak, singgo ngasup ngantu sisa. Alu ngala kempak jelma si pulung ibas kesain deherken gerbang lau yogeken Esra undang-undang dai, mulai matawari pultak nari seh ciger, janah kerinana megiken ca alu tutus. Esra tedis idas sada mimbar singgo ibahan guna keperluan sie. Kala si tedis arah kemuhenna eme Matitia, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, Ras Maseya. Janah si tedis arah kawesna eme Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, Ras Masulam. Sanga Esra tedis di atas mimbar, kerina kala ngidahsa, sebab ganjangan ia asangken kerina kala ndai. Kencai talangina kitab min terkala ndai tedis kerina. Nina Esra, pujilah Tuhan di bata simbelin. Kerina kala andai ngangkat tanda janah ngaloi. Amin. Amin. Jenari nembah jimpuh ya kerina ayona sehku tanah. Kenca bagekeke ya kerina. Tedis ya ibasangan inganna sekala-sekala. Janah kala lewi si tersena ijenda nerangken undang-undang eman bana. Eme, Joshua, Bani, Serebia, Jamin, Akub, Sabetani, Hodia, Maseya, Kelita, Asaria, Josabat, Hanan, Raspelia. Langsung iterjemahkan kala andai undang-undang dibate, jenari iterangkena seh maka krina kala andai ngangkasa. Kencai bagi kala andai kaisi katakan ibas undang-undange tangis ya krina. Maka Nehemia gubernur tupung sie ras Esra skala imam
dengan ahli undang-undang bagepe kalak lewi sinerangken ca undang-undange ngatakan manbana kerina nina warienda eme sadawari sibadia man Tuhan di batandu maka ola kam tangis entah pe erceda ate gendawari mulihlah ke rumah janah man-manlah kam rasken pangandu ras anggurndu ras kalak si kekurangan sendah mewarisi badia man Tuhan ta maka ola ceda atendu kriahan si bereken Tuhan man bandu erbanca kam megegah kalak lewi niar-niar lako pesinik jelma sinterem janah ngata kenca gela ola erceda ate ibas warisi badiana maka krina ia mulih ke rumah jenari man rasminem alur meriah ukur jana iras kena si kerajangenna ras kalak si debahan sebab angkana kai singgo yogeken manbana sehijeda katandai Tage turang rasenina krina mejuah-juah salam sehat man banta krina ijapa pe kita ringan juah-juah ya jadi turang rasenina situhuna kata dibata siseh man banta baswari si sendah MK perlu isingatkan kami lebih maka situhuna kita bali-bali nge situhuna ras bangsa pilihan di batanai bas padan sindekah geluh ibas perpadanan ras Tuhan maka kita kalak Kristen enda bali ras bangsa pilihan bas padan sindekah bicara lapelit hitam di atas putih perjanjinta si teken ras dibata situhuna kita geluh ibas perpadanan ras dibata kai perpadanan ademan bangsa pilihan dibata bas padan sindekah nai sope bangsa enda bengket ku tanah kanan ibabai Musa dung nai lanjutkan Joshua lid sada perpadanan antara dibata ras bangsa enda kai si perpadanan maka nina Tuhan kam jadi umatku aku jadi dibatandu si tuhunang git dibata erjanji ras kita kalak si perdosa kalak si meteruk kalak si hina enda sada perkuahate situhuna sebab biasana kalak erjanji si staranga erjanji manusia ras manusia. Erjanji antara bangsa ras bangsa. Pejabat ras pejabat. Enda kamdu erjanji antara dibata ras manusia si dem kekurangan. Meluat. Maka sada perkuah hati. Tapi dibatang git erjanji kainina. Ading gokam kari kutaruhken ku tanah perjanjine. Aku jadi dibatandu, kam jadi umatku. Setia kam manbangku ku pasu-pasu kam. Janah nina dibata, kesejahteraan du pagi ibas tanah perjanjine. La tergantung uga belangna, juma gandum du, juma anggur du. Tapi uga kam setia mandibata, sejahtera kam. Keamanan du pagi bas negeri si ku janji keneda, si ku bre keneda. La pagi tergantung uga belinna angkatan perang du. Tapi uga kam setia manbangku. Jadi terbukti enda kubas kegeluhan bangsa Tuhan kupudiwari. Katawari bangsa enda setia, sikap kinkrina.
Tapi katawari bangsa enda la patuh kuman Tuhan, susah kerina. Bahkan piga-piga kali bangsa enda kena hukuman. Baik kelegon, ibuang ku bangsa Sideban. Tapi amin apa reh hukuman, ibu lid perligas mas di Batanari, sebagai alat pendidik kerina. Sebagai alat mendidik. La menghancurkan hukumannya. Maka, enda pempamana bas bahan khotbah ta sendah. Enda kondisi bangsa Israel ngomulih i pembuangan nari. Dube kala enda ibuang ku Babil. Piga tahun kala kenda ikuasai kala Babil. Reh bangsa Persia. Nalukan bangsa Babil. Semaka tawanan nepe berpindah kekuasaan ku bangsa Persia. Dungnak bangsa Persia. Sinuruh Raja Kores. Ibas kerajaan Persia nari. Sinuruh kala enda mulih ku tanah Kanaan. Gelah kala enda ididik, ibentuk. Jadi bangsa dibatasi tulen. Jadi bas bahan khotbah tenda. Bangsa enggo mulih i pembuangan naring go ididik. Ibangun ulihi kota Jerusalem. Lid dua tokoh jenda muncul. Ibas mulih na bangsa Israel i pembuangan nari. Sada Nehemia. Enda iangkat Raja Kores sebagai gubernur. Maka kerajaan Israel ianggapna sebagai sada provinsi, iangkatna Nehemia sebagai pemerintah, pembangun fisik ibas bangsa Israel. Litka sadanari tokoh Emkap Esra sebagai pembangun kini teken, pembangun spiritualitas, skala imam, ahli undang-undang. Maka dandu ibangun ulihi kota Jerusalem termasuk rumah pertoton. Iteruh hancur-hancuran mimbar rumah pertoton Jerusalem dube. Idat ulihi kitab undang-undang di bata. Idat ulihi ngo terlantar rije. Endam dai kencanggo mulih kala enda ibas pembuangan nari. Ibas bulan pepitu keninandai, ibas wari pertama, pulung kala kenda kerina perpulungan kala Israel. Mindo, gelah si Esra, ahli kitab undang-undang dai, imam dai, ngogeken kitab undang-undang singgoidat, ibas runtuh-runtuhan rumah pertoton Jerusalem dube. Iogeken ulihi, endam dai iogeken na. Mulai pultak matawari pagi-pagi nina seciger wari kitab undang-undangnya yogeken. Teriluh kerina bangsa pilihan enda, bangsa Israel enda, megiken kata di batadai. Tangis kerina. Megogo atena ugaya dubengo nilah krina bas di batanari lanai sueres perjanjian dube emdalana ia iukum ku tanah pembuangan jana endang goi pulihkan tentuna bas undang-undang kai pengajuk ading go mulih bas pembuangan nari cidahkan pertobatan ketutusan lebih meningkat ke depan dalankan kata di bate. Teriluh ndai kala kenda kai nina petugas kebakti negrina ula kam tangis enda wari meriah. Mulihlah kam ke rumah du, man kam berbagi kam dengan orang lain. Jadi kala enda isuruh bermeriah ukur rasendalankan pedah kata di bata. Sesuai
ibas kitab sinioge kene, kai kalakenda isuruh je. Gelah erlajar usur bas kata dibata. Pakaikan kata dibata bas kegeluhan. Praktekkan ibas kekelengan. Maka mulih kam ke rumah. Man-man meriah ukur kam. Ajak kalak mesra berbagi ras kam. Jana disi oke kita pe. Bas kita padan sindekah. Maka nina. Tujun eragama. Maka memperdiatekan anak melumang. Anak simbalu-balu. Orang tua sila naikuh jabuna. Anak melumang kalak pertandang. Situhuna. Jadi bagaimana disihubungkan kain dari si jadi bahan ogen bas minggu enda. Ibas kitab perbahanan rasul-rasul. Ije pendai perbahanan rasul-rasul 2 ayat 43-47. Icidahkan uga kegeluhan jemaat mula-mula. Maka kalake melalakal terjadi mujizat pas tengah-tengah perpulungan na. Erkiteken kai. Tutus kalake dan dalankan tugas sebagai bangsa pilihan. Tugas gereja. Ia ninandai pulung rusur. Bersekutu. Memuji Tuhan. Ngorati kata dibata. Erlajar karena kata dibata. Lidje penginjilan. Lidje persekutuan. Jana lid ia jesi sampat-sampatan. Maka bas jemaat mula-mula dah lu bagian gid ia dayakan harta milikna. Jana ela iklemna sekerajanganna saja. Tapi banci ipake untuk kebutuhan bersama. Maka ni nandai ibas mejile kalake dan dalankan tri tugas gereja. Ibas ia pulung ersada kudibata, ersada sapi-sapi ia. Ibas yang ngorati kata dibata, nak si kencaku kalak si deban. Bagaimana ibas yang geluh si sampat-sampatan, saling menolong ibas secara material pe. Krina kalak rengena ate man perpulungene. Janah bas perpulungene lanai ibedakan kalak Junani, kalak Jahudi, kalak kafir rasidebanna. Ersada krina ibas Tuhan Yesus. Krina kalak si rengena ate man perpulungene semakanina. Tiap-tiap wari tambah-tambah anggota ku perpulungene. Terjadi usur mujizat-mujizat. Bas perpulungene. Jadi pengalaman tagenduari dahandu bas kita ngeluh bergereja senina resturang. Adenai dahandu sekala rekotbah. Banci 3,000 kalak pridikan. Tapi gundari tagendu gua 3,000 kalak khotbah sada pelenga pridikan. Sebab engkai endandai mungkin kekurangannya salah sada buenge faktorna. Tapi mari ercermin kita ja kekurangannya mungkin kita kurang tutus krina, kurang mantap siban ibas kita dalankan tugas-tugas kita sebagai kalak sitek, sebagai bangsa pilihan Tuhan, ibas kita ngeluh pas perjanjian pas Tuhan, iya Tuhan ta, kita umatna, sidalankan katana, erlajar kita rusur karena katana. Jenari si praktekkan ibas telu tugas kalak sitek, telu tugas bangsa pilihan Tuhan. Janjiin taman Tuhan, mungkin enda pas minggu enda perlu si pertegas. Ibas praktek kegeluhan ta. Si pertama lebih dahai. Uga kita rusur. Ngogeken kata dibate bas tengah-tengah ta. Baik arah perminggun bagenda.
Bagi arah PJJ, arah PA kategorialta, perenungan pribadinta, maka bagendai, labo magem sidah dibate, tapi terang si tandai dirinta, standai Tuhan, si tekai tanggung jawab tak guai si perjanjinta. Kaikin tugas-tugas tabas dunia ini sebagai kalak sirkin itekan. Maka bagi perpulungan ini dah, amin nagia bagenda, masa-masa pandemi, kreatif kita, di tengah-tengah persekutuan ta, lamerap perpulungan ini. Adikin kita kebaktin secara live streaming. Sempatkan waktu untuk ikuti sa. Ikut beribadah. Gia perpulungan jabu-jabu entah dilakukan dengan secara live streaming. Enda pesi sempatkan waktu entah. Bersekutu res Tuhan. Resada kita. Bagaimana umpamana ibas kategorialta. Orang tua kami Zaitun. Gua kita melayani orang tua ante, maka ia bebancing itu ngikuti kita secara Zoom pamana, secara virtual. Bagaimana Mamre, Moria, Permata, KKR. Langugani inta. Ngaloken kata dibate usur banca kita megegeh. Ibas nginget-nginget perjanjian darah sendalan kenca. Tangkas usur sidah. Uga tugas tandai. Bersekutu. Bagepe. Bermarturia. Bersaksi. Tentu nabas bersaksi enda je dan duge. Dua je tekanan na. Ada dikatakan kita disuruh jadi saksi. Si pertama lebih harus kita mbue ngoge pustaka si badia. Sebab arah jakin kita nandai di bate adalah arah ngoge pustaka enda. Tuhan menyatakan diri na arah katana arah pustaka si badia. Harus si pahami ugas sejarah kerajaan di bate. Guanai manusia yang gondabu kudosa. Mekuah te di bata. Pilih na sada bangsa. Bas dunia nda bagi sejarah sindai. Bangsa pilihan na. Dung na arere juru selamat ndai berekena. Maka terjadi gereja mula-mula dan dai. Berkembang nai lebih gereja ku barat. Sebab Petrus nai ras Paulus. Amin nagia kekristenan nenda. Lahir di timur tapi ku Eropah ya lebih. Ku Roma. Jaga maka dungna tahun 1820 ada bersejarah GBKP. I Belanda nari lah pedau bas Roma nari. Reh ku bulu hawar. Maba berita simriah tahun 1820. Dungna sehi bulu hawar. Kaban jahe ku Medan enda. Dungna enda GBKP. Ngo 131 tahun kari endandai bas bulan April si lewat bagem sejarah berita si meriahe. Enda tentuna harus ngasup kita nak si kenca. Kai bahan di bata man donienda. Kai bahan di bata man kalak karo ngasup kita nak si kenca. Erpalaskan sejarah pernyataan na arah pustaka, arah sejarah gereja. Bagaimana kaibahan nandangi dirinta, bersaksi kita. Kaibahan nandangi jabunta, nandangi rukun gereja anta, bas kilometer pituenda pamana, bas konteks ta. Kaibahan na, adi sungkun pertua-pertua senior te, tegna ugas jarah nai nari, berkembang na, cara dibatir dahin ijen. Harus sidah sisi saksikan. Piganggo kala remalemate, kala melias turah arah kata di bata bas pelayanan kilometer pituenda, nai nari mulai pantap. Harus disaksikan. Jangan bas kita nuri-nuri karena kerajaan di bate, dalakaban si cakap ngenca,
tridah kabas gelukta eka ersak sindai. Adi cakap ngencala kalako. Di samping kita belum nurikan sejarah kata dibatan nai nari bagi tersurat bas pustaka, bagi bas sejarah gereja, harus katridah bas kegeluhenta, tanda-tanda geluh simbarue. Bagi tentuna, bas geluh si keleng-kelengan ni nandai, sadandai tugas gereja ndai MK bersekutu, jadi benang penjarumi kitenda. Bersada kita kudibata, ula kita si rubat-rubat. Adelit kalak lasiangkan kita ndame kenca. Bersekutu, ikut kerina persekutuan kebatin, PA, BGP, PJJ silit, ertina bersekutu. Ersaksi kita nurikan perbahanan di batas simbelin. Ibas menyelamatkan manusia, BGP. Nandangi dirinta, BGP encidah kenca, bas kiniulin. BGP ibas erdiakoni. Bagi perpulungan si pemenandai, ugai yang geluh sekeleng-kelengan, rutang si megegeh, nandangi kalak sila megegeh. Terlebih masa-masa pandemi enda, bagenda dandu sambung dengan lalap PPKM, pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat, tentu menyangkut eras keadaan ekonomi lebih sulit. Kita bas konteks masing-masing. Uga kita jebanci, berbagi, nampati. Sebab engkai kin perlu na lakukan. Sebab bagendai, rutang kita sehingga ngalokan diakoni bas Tuhan nari, naken diakoni man kalak si deban. Rutang kita naken kekelengan man kalak si deban. Kita keleben kita nggo ikelengi Tuhan. Jadi, bagem kepek, siendam si pegegehi, siendam si lemah, entah pelaya aktual, lah mengena kaisiban kita bas masyarakat. Mungkin banca maka, lah ngena tekalak perpulungan tar, bagenda pertumbuhan gereja tapi lah signifikan. Lali si menarik, ibas pamana. Menarik kira uga kita melakukan persekutuan si menarik ia. Kesaksin si yang kakala. Kekelengan si tuhu-tuhu mereka serpang pula nandangi kalak si deban. Jadi endam kari kuakap sampai relajar ndange kita krina bas kata di bata maka tugas ye banci turah bas kita. Langa dia aku temantas kalenda, tri tugas gereja ni na MK pulung, berita, rasi keleng-kelengan bas diakoni. Ada menurut aku lah banci sekedar tugas ngencenda sida. Ada tugas ni dan beban kabe. Ada menurut aku, biar ersada kuda atas ku samping enda. Biar naksikan si menghuli enda. Nyahkan kalak ku bas liasate di bate. Bagaimana biar nampati enda. Haruslah sekedar tugas ncasida tapi enda jadi karakter bas kita. Jadi biar. Jadi sifat. Biar tak biar mere. Biar tak misioner. Misioner ertina lah ngukurkan diri entah saja tapi uga kita ngukurkan kalak si deban pe gelak ia pe tersampat arah silit bas kita. Jadi enam kepeken. Jadi turang rasenina tentu enda pe uga pamana bagi kita lah kilometer pitu enda uga siban maka persekutuan ta kesaksin taras penampatin taman kalak si deban semakin menarik, mengena, maka kerina kalak rengena ate man banta. Tentu siraskan ngenda kerina maka dorak. Labu banci pertua diakan saja ras pendeta. Kerina ras anggota jemaat. Kerina kita ngukuri sa, ras konsep sa, ras ngelakukan sa.
Lang aku pernah bas persekutuan antara pendeta kalak Jerman ras kalak GBKP, lid pertemuan pendeta. Reh nina pendeta kalak Jerman dai bagenda nina. Seharusnya di kita gereja nina harus pang erban reklame bas lebih gereja anta. Pamana bagi kita bas gerbang gereja anta banjir reklame galang. Pamana di gereja ini ada titik 2. Kaikin lit bas gereja tenda. Langgar di sila mahuling pamana di gereja ini ada titik 2. Ngeluhlah siangkan. Lar turi-turin sen. Si cian-cianen de babas. Bagaimana paman? Lo kalak ngit dreh. Maka nina reklamekanlah kaikin setuna silit. Bas gereja indah selaku kita anak-anak Tuhan. Pamana di gereja ini ada titik 2. Ada firman Tuhan yang jelas. Ada kesembuhan. Ada perdamaian. Ada bantuan. Kai kide balit bas gereja tenda. Tentuna si sediakan kita sehubungan ras tugas-tugas ta sebagai gereja MKP kalak sitek menyangkut ibasen kelengi basi sampah-sampah tendai bas naksikan berita si anda menggalang persekutuan jana erlajar terus ibas kata di bata saeng jadi gegekta. Labong ngasup kita di tanpa kekuatan firman Tuhan. Jadi bagaimana pesan Tuhan manbanta bas minggu enda turang rasenina. Si pelimbarui kerajinan ta ibas pulung persekutuan. Bagaimana ibas berita saksi sindai ugasi bahan baik secara kebersamaan sektor-sektor pribadi-pribadi jabu per jabu bagaimana ras gua kita geluh si sampat-sampatan ke depan ibas mabababan geluh henda si endam si perlu si tingkatkan merbanca gerejenda megegeh merbanca kita erguna sueras visi misi GBKP jadi aron di bata guna neken kini ulin di bate mankrina jelma mankrina pihak bas kegeluhan enda jadi tentuna endam kita kari nambah-nambah hisa ugakin deba aplikasina karena tugas-tugas tenda banci silak soanakan alu menarik ras banci menarik ras menjawab tantangan kegeluhan masyarakat genduari endam guna ras kita tole pulung usur lajar bas kata di bata si persada gegeh tas persada arita mewujudkan siekrina amin ras kita ertoto. Ngoy dengkahkan kami katandu Tuhan. Kami ngoy pilih hindu jadi si kerajaan ngendu, islamat kendu. Tapi labas kami matena boleh begini na kuan-kuan. La terjengjengan tetapi di samping kami di londu guna islamat kendu. Pe kami iutus ndu. Itugas kendu. Bahkan enda jadi karakter bas kami. Ibas menggalang persekutuan. Ibas neken kesaksin. Bagepe ibas neken kekelengan. Kusekelewat kami. Enda memakna kegeluhan kami. Adi enda ilakokan kami. Secara tangkas, terang, secara kebersamaan pribadi-pribadi, lalu sungguh-sungguh menjawab tantangan kegeluhan si genduari. Gereja ndu enda menjadi berkat, menjadi luar biasa bas kegeluhan kami genduari. Pengasup kami Tuhan,
ngaloken katenda, bagepe guna merumus kenca, arah sektor-sektor kami, arah runggu nenda, kai deba banci itingkatkan kami, ibas kami meningkatkan pelajaran bersama kami, pas katandu, bagepe ibas ndalankan telu tugas endendai. Pengasup kami, kamgo ngading rana Tuhan, tapi kami teruslah merenungkan sienda, ras mewujudkan cabas kegeluhan kami setiap wari. Sebab bas gelar Yesus Kristus, kami retoto pengendes kukam. Amin. Jenari mariras kita kerina tedis. Mari siakukan kini tekenta. Radukan kerina kalak Kristen ibas kerina pak sarasingan bas donienda. Ninta dageras ngaku kenca. Aku tekman di bata bapa silar sibar kuasana sinepa langit ras doni. Aku tekman Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhanta. Si jadira kesasi badia tubuh hudur semudang-udang nari. Si sokliamen tergelar si Maria. Sengena nami kini seran. Sangana pemerintahan Pontius Pilatus nipakukan ku kayu persilang mate jenari kuburukan nusurur kudoni kematen pateluarikan go keke bas si mate nari nangki ku surga perkundul nara kemuhan di bata bapa silar sibar kuasana jenari rehmia pagi ngaranakan segelora singgo mate. Aku tekman kesaksi badia, janali sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan sirasa lalap. Amin. Kundul kita, jenari ibrekan ngenda kesempatan man banta, lakonahkan pengatakan bujur, alu cara si sepakati arah sektor ta masing-masing. Tersikap kita guna sie. Janah kata di bata ibas kita tersikap bas mingguen dan nak kenca. Roma 10:2 ayat sada benina. Ndeskenlah kulandu mandi bata saja selaku persembahan singgeluk. Rikutkan singena Athena. Sebab bagaimana arus naka mersembah mandi bata, sueras biakdu selaku makhluk si rukur. Jenari secara simbolis radukan ras tekad tanahkan persembahan bas mingguenda. Rende kita alui babai pemusik ras song leader ta.
persembahan ras sapaat si persada, mari si pesikat ukurta ras kita kerina ertoto kita. Odi bata ulu kerina si mahuli ku tengah-tengah kegeluhan kami. Nging kerina perkuah hatin dua Tuhan, bas paksa si lewat genduari, bagai tek kami tambah-tambah bas paksa si rehenda. Ibas ye meriah ukur kami. Naken pengatakan bujur bas minggu enda. Sebagai ucapan syukur kami bas ibadah minggu. Bapa alo kenenda. Ergunalah enda guna mendukung kini rajandu terlebih ibas rangka. Naken misi si bas kamnarik. Sini sehken gerejandu. Erguna persembahan enda bas mendukung dahineng. Jenari Tuhan kar simulih man kami. Mereka kejua-jua akan ras kedamaian ku tengah-tengah jabu kami. Gagah kini teken ras pengarapan kami man bandu rusur. Ertambah-tambah megegah. Janai pasu-pasundu kerina pendahin. Usaha-usaha kami anak-anak du. Tuhan memberkati sa. Semaka sangap kami bas kerina dampar kegeluhan. Jenari rengasupna kami dalankan tugas si berekendu Tuhan cidahkan karakter sebagai kalak sirkini teken bagepe rengasupna kami ngaturkan pengatakan bujur kami si terulin asa si tersahkan kami baswarisi sendah. Jenari tolepe Tuhan retoto kami karena runggun GBKP kilometer pitu enda. Tetap kami ipegagahindu ipersadakendu. Tetap kami tumpak-tumpak dua lu kuasa kesasi badia krina. Gia lah kami bagi biasana resada ibas kebaktin minggu. Bagi bebas persidangan gereja. Ras krina bas sektor P, krina kegiatan kategori. Tapi secara bertanggung jawab, kerana kami secara mandiri, kreatif, mencukupi kebutuhan kata dibata. Nandangi kami Bapa Nande bas jabu bagi perasaan anak kami. Gelah, ulah kami muas melihe pertendin kami. Di tengah-tengah situasi pandemi yang Tuhan. Tapi justru adik kreatif kami, lebih hasa singgonggo nape, banci kami mengkonsumsi kata dibate. Arah alat-alat digital silit di tengah-tengah kami. Sampati kami bersienda. Jenari tetap kami setedahan kerina bertekad. Maka ibarat biri-birindai lah kami erleka. Bas sektor-sektor si 32 bagepe bas runggunenda kerina. Bagepe serayan Tuhan asaban Cina. Kreatif kami nakkan pelayanan. Man orang tua kami Saitun, man Mamre Moria, anak kami Permata Bagepe, man anak kami KKR. Bapa sebab adi lemah kini teken kami, ibas masa-masa bagenda kesulitan. Tentu narelanai na kami ngasup perdalan, bas surah-surahandu Tuhan. Terlebih arah katandu bas mingguenda, tugas, terutama tugas pokok si telu sebagai kalak sirkini teken. Laban si kami kendor bas ngelaksana kenca. Maka terpalaskan gegah kata Tuhan maka ngasup kami bas sienda kerina. Maka pegagahindu runggunenda, alui pasu-pasundu, pendetandu, pendeta kami bas runggunenda Tuhan. Ras keluarga, bagi peras pertua dia akan pegagahi berkati Tuhan kerina. Ras emeritus ras keluarga, pengurus kategori P, ulah lengah-lengah bas pelayanan. Terus ku pengurus sektor, perlu proaktif kerina. Ugaka ibas pelayanan bas normal baru bas situasi pandemi enda. Jenari jenda petotoken kami Tuhan. Kerina gelah kami berdisiplin mendukung pemerintah kami. Dalankan protokol kesehatan ibas kegeluhan kami. Mancing min kami jadi teladan. Ibas tengah-tengah masyarakat Tuhan ibas berdisiplin. Bas sienda
Jenari Tuhan melindungi kami. Bagepe, adilit teman-teman kami si terpapar COVID-10 siwah. Apakah ia isolasi ibas rumah secara mandiri, bagepe umpamana ibas rumah sakit, ibas masa pemulihan Tuhan. Kerina itotoken kami, gala tetap Bapa ibas lia satendu kami kerina. Saling pegegehi kami sadar si debanna arah pelayanan pastoral ibas setiap hari Jumat setengah waloh setengah siwa. Penguatan terhadap kerina si terpapar enda pe pakai kendu Bapa tambah siepe bagi kami mengatakan jasi sampatan kami bas mababan geluh enda bas enda Bapa pegegehi kami kerina dalankan tugas sebagai rupana. Jenari pe Bapa ibas kesulitan sini hadapi kami Tuhan sinampati. Kami kerina anak-anak du bas runggunenda Bapa. Tetap kami megegeh bas perbebener kita ken Tuhan sinegu kami. Pegegehi kami Tuhan. Hadir kami ku bas jabu-jabu kami. Gelaulah kami talu bas perbeben tapi justru bas perbebenepe kami tetap bersaksi ras melayani. Jenari Tuhan totoken kami pe pemerintah kami mulai tingkat pusat ku provinsi kabupaten terus ku desa-desa bas negara si kelengi kami Indonesia enda. Si berjuang tetap pemerintah kami melawan virus enda Tuhan sampati berkati. Kami ngaku maka pemerintah enda tandi bata ibas pekena-kena masyarakat pegegehi tandu pemerintah enda fungsi ia Tuhan ibas ras-ras kami ibas melawan memutus mata rantai pandemi COVID-10 siwah enda. Bagepe keluarga senina turang kami kerina basurunggun enda. Sirceda atir kita ken keluarga kami go ngadap kukam. Bapa tetap temani, tetap pegegehi. Maka sikapi kami kesirangan sara kini teken. Gelah ngasup kami ngaloken sara kini teken. Ras megegeh kami Tuhan. Bersaksi di tengah-tengah kegeluhan bas kesirangan kami ras kalak-kalak si cintai kami. Bagendam Bapa toto kami enda dengkeh kendu alo kendu kabul kendu seken kami kukam Bapa radu ras persembahan kami bas minggu enda bas gelar Yesus Kristus Tuhan kami seken kami kukam. Amin. Jenari mari sidungi kebakti nenda ras kita kerina tedis. Sibelaskan perpadanan mandi bata. Kam idilo jadi ring-ring ibas kulana. Ngejapkan kiniulin geluh ibas persadan ras di bata. Bagepe ras temandu si deban. Ngit ngekam ertutus sate bangun kinir sadan ibas perpulungan ni Tuhan. Salaku ring-ring Kristus, ateku tetap ngeluh ibas persadan kulana idoni enda. Yesus nggo mereken diri na ngelai manusia. Ngit ngekam mereken dirindu bagi Kristus. Geluh ibas biak ngeluh singgit mereken diri guna ngelai. Erpadan aku Tuhan, makeken diriku ngelai kam arah ngelai temanku manusia. Bagi Yesus reku donienda naksikan kiniulin di bata. Ngit ngekam ertutus ate naksikan kiniulin Tuhan ku sekelewat ndu. Erpadan aku Tuhan, naksikan kam arah perukuran pengerana ras perbahananku. Mari si peteguhi perpadanan ta ras di bata enda alu. Ras kita ngendeken kitab dendenta sini babai. Pemusik ras song leader ta. Ingatlah
toto kita bagi sinia jari Tuhan Yesus nintaras dage melaskan pertoton Tuhan. O Bapa kami sini surga, gelar ndui pebadia min, relamin kini rajandu, selahmin praten dubas donienda bagini surga. Berikan man kami akan cukup baswari sendah enda, alami salah kami, baginya lemi kami salah kala empat kami. Olamin kami Bapa kami kubas percubaan, tapi ulangilah kami dulu silat nari. Sebab kamkap si mada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan sindekah-dekahna. Amin. Si bengketima kubas kegeluhan ta, si tep-tep wari kencadung kebakti neda, jenari kita selaku kalak sirkini teken sebagai gereja, kalak singgoy pilih Tuhan, mari dage sidalankan tugas-tugas ta, ibas pulung ras Tuhan ras teman, ibas ersaksi bagepe, ibas nahken kekelengan man kalak si deban, alu gegeh bas Tuhan mari, gelah ngasup kita dalankan sie, mari sialoken pasu Tuhan tole. Perkuah hati Tuhan Yesus Kristus, kekelengan di bata, ras kerembakan kesaksi badia, ras kam kerina gelah. Amin. Bujurin taman Tuhan, godung kebak tinta, mari situtup alu pertoton, ras kitar toto. Semulih kami ngatakan bujur man bandu, o Tuhan di bata siringan ibas kini rajan surga. Ibas waktu si enggo ibreken duman kami, enggo ipakekan kami alu mehuli, katandu enggo i aloken kami, bagepe rikut ras pasu-pasundu. Maka Tuhan mekuah atendu, kam dage si pepanken katandu enda man kami skala-skala, gelah banci pe ipakekan kami ibas kegeluhun kami. Jenari Tuhan ertotoka kami, nandangi kemahendu pandita kami singgonakan katandu. Pasu-pasukam iya Tuhan, pasu-pasukam tetap kesehatan na, bagepe rikut rasnora, bagepe anak-anak di tengah-tengah jabu. Tuhan sinambahi kemaleman nate ku tengah-tengah jabuna, gelah halu bage arah jabu kemahandu pandita kami endape, banci tetap ermulia Tuhan, bagepe banci idalan kena, pendahinna bagi singena ate Tuhan saja. Karena kemahandu pandita kami enda Bapa, ndesken kami kubastan perkuah atendu saja. Bagepe o Tuhan ertoto kami, nandangi kemahandu pertua emeritus kami, si pakendu jadi liturgis ibas kebatin kami. Karena pertua kami enda pe ndesken kami ya kubastandu, pasu-pasukam ia rasa isi jabuna Bapa, tetap berekendu manbana kebijaksanaan kepentaran sirehna idur Tuhan nari, jenari tambah-tambah hindu kesehatan na Bapa, gelaharah kekelengan kami pertua emeritus kami endape, tetap ermulia gelar Tuhan. Bagepe kami kemahandu simuat bagi nibas kebatin endape, ndesken kami kegeluhun kami kubas tandu, Tuhan tetap jadi penggurun kami.
Bagepe o Tuhan ertoto kami, nandangi tim musik, song leader kami, bagepe organis kami Bapa. Kam si masu anak duenda kerina, tambah-tambah Hindu kemalaman ate ku tengah-tengah jabuna, bagepe nandangi anak kami si jadi pemusik pe, Tuhan tetap jadi pengguruna ibas kegeluhanna, gelah ibas kegeluhanna pe tetap ermulia gelar Tuhan. Ertotope kami o Tuhan nandangi tim syuting Bapa, endape pasu-pasukam ia, ibas ia mendukung erdalin kebatin kami aru mahuli. Ia pe Tuhan si tetap si masu-masusa, gelah ibas kegeluhan nape banci termulia gelar Tuhan. O Bapa bujur ibas kentisik nari pe, kencadung kebatin kami enda sirang mulih kami tengah-tengah rumah pertoton duenda nari. Mulih kami kujabu kami sekalak-sekalak, Tuhan si penjumpakan kami ras keluarga kami, dem alu keriahan ukur. Ras kegeluhan kami pe sekalak-sekalak, endeskan kami kubas tandu. Bagai perikut perpulungan du si muat bagi nibas kebatin nenda pe, pasu-pasu kam kerina Bapa, persadakan du kami kerina ibas keleng atendu saja. Bujur Bapa ibabo kerini, alamindu salah dosa kami, gelah metunggung kami tetap mindoman bandu. Re kami kukam, arahana andu Yesus Kristus, pematang kegeluhan kami. Amin. GBKP Sima